today is a special day karena kita nggak cuma kedatangan tamu, tapi kita kedatangan teman, somebody who's actually very familiar with this area, this room maybe, mungkin in a certain way, ya kan? Physically kan maksudnya? Physically, yeah, right. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, tapi let me introduce everybody around the room dulu. Gue Mercy, di sebelah sana ada Steph as usual, ya kan? Ada Chris the producer, CB, ya kan? Ada di situ. Terus ada juga yang bantuin kita hari ini, ada Frey di situ. Nah, jadinya tamu kita ini he goes by, at least dulu ya, Jonte, ya kan? Namanya Still ya, Jonte ya. Tapi gue enggak, gue beda sendiri. Gue selalu manggilnya Johnny, ya kan? Anyway, let's give a round of applause buat Jonte atau Jonathan Tenggara. Woo! Asik. Johnny, welcome to the pod, ya kan? Thanks for stopping by. I know you're a busy guy. How's everything, man? How's life? Kita kalau misalkan ngomongin live susah nih, soalnya kerjaan gue sedikit nyangkut sama live nih. Oke. Kalau hari ini mungkin lagi good day. Good day hari karena ini. IHSG hijau. Hijau. Kalau IHSG-nya lagi merah mungkin nggak jadi good day nih. Kalau lagi suspended. Lagi suspended itu gimana tuh harinya? Sebenarnya lagi enak tuh gue. Lagi karena enak. nggak bisa ngerjain apapun juga. Oh. Jadi lu berharap suspended? Enggak juga. Nggak, maksudnya secara workload ya jadi lo nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Kalau lagi suspended. Yes, karena Okay. there will be no transactions kan. Okay. Jadi pretty much you can't do anything lah. Correct me if I'm wrong, tapi posisi lo itu Head of Retail Marketing Indo Premier Sekuritas. Betul. Oke. Emang iPod nyebutnya? Sebutannya iPod. iPod. Ya, ini sekalian ya. Iya. Karena mungkin namanya Indo Premier Sekuritas, aplikasinya Indo menggunakan Premier. beberapa bahasa Inggris gitu ya. Oke. People tuh mikirnya, I di depannya bacanya iPod. Heeh. Sebenarnya enggak, kita Indonesia banget. Jadi sebutannya emang iPod. iPod. Iya. IPOT. T. Iya. Oh. Oke. Terus lu ngapain aja lah? Di sana gue dipercayakan untuk run di marketing for retail investors. Dari urusan branding, terus kalau marketing kan ada customer acquisitions lah, getting new customer lah ya. Sama urusan engagement atau customer growth. Nah itu di tim gue. Oke. Kebetulan. Tambahannya karena ini retail customer dan retail business, gue juga ada customer care karena they are mostly handling retail customer. Oke. Sama ada branches. Jadi cabang kita kantornya tuh ada saat ini ada, selain di Jakarta ada 20 titik lah. 20 titik. Gitu. Oke. Di Indonesia. Nah, Kota besar mainly probably. Betul. Oke. Nah, basically I run with this team dari kebutuhan marketing, branding, PR actually included. Getting the names out there, getting new customer, new investor, sampai ensuring they have like a good experience with us. So they'll continue to trade. Oke. Gitu. Nah, masih balik sama yang kemarin lah, suspended. And then you heard the comments, right? Presiden. Ya. Right? Sedangkan menurut gue nih, gue nggak tahu. Maybe you have the data. Tapi kayak untuk negara sebesar Indonesia itu kan the number of investors, retail investors itu kan masih relatively rendah kalau gue nggak salah, right? Masih rendah. Meaning, kayak companies like you guys, yang lain-lain tuh lagi mencoba ngajak orang untuk berinvestasi, which is one of the indicators negara yang develop itu ya orangnya invest di pasar saham whatever lah, right? Terus dengan statement yang kemarin ini dari RI1 gitu yang kayaknya I don't know, it seems kind of backward in my opinion gitu kan. Kayak gue ngebayangin, ya kan kita klien ada juga lah yang financial institutions, right? Dari dulu jadinya kayak ini yang mereka coba ajarkan terus lu kayak wipe out in an interview gitu, in a comment lah, boro-boro interview gitu. Menurut lo seperti itu, apa you have a different take on that? POV gue lah ya. Soalnya rada contradicting menurut gue. Pertama, kalau dia nggak percaya di dunia ini, ngapain ada Danantara kan?
Exactly. Yang katanya harus mengelola Aset sekian ratus triliun. right, harus di quote unquote dimainkan lah Gede daripada banget lagi. Lebih gede dari Temasek ya? Soalnya angkanya kalau quite digabungin gede, itu ya. yes. Iya ya, the manage itu. Ya ada aset management. Nah, cuman yang menarik gini, kayaknya menurut gue dia tuh memang speaking on behalf of the other people yang memang belum bahkan ngerti. Kalau lu nggak ngerti, kayak misalkan dia ambil contoh kan kalau salah sebutnya orang-orang di desa ya. Nah, kalau orang-orang emang belum ngerti dan dia masuk pasar saham, mungkin emang too risky. I think he's speaking on behalf of the majority of Indonesian. Karena kalau gua nggak salah 2 tahun lalu tuh investor kita totalnya ada 10 juta, sekarang kayak 12 jutaan lah ya. Jadi compare to berapa? 200 ribuan juta penduduk kita. 270 juta. Iya jauh banget kan gitu. Mungkin I think he was talking more on those people on their behalf, maybe ya. Soalnya kalau nggak contradicting banget sama dia bikin Danantara, gitu. Kayak terakhir kan tetap diketemuin kan investornya kan. Yeah, I mean, it seems reckless. Cara ngomongnya ya. Iya, maksudnya the way you talk about the whole industry, man, that you know, that you guys are into, kayak menurut gua, what, lo kayak everyday orang-orang tuh banks, you know, OJK, whatever, you know, kayak ngajarin orang, lu jangan naruh uang, you know, di bawah bantal, man, you need to invest, you know, beli, gak usah banyak-banyak, dikit-dikit, and then, you know, leader of the country ngomong kayak gitu, it's unfortunate aja. Oke. Lagi ramai itu kan memes di sosial media, lagi ramai memes soal kayak Sri Mulyani ngomong apa. Kayak dibilang kayak bahkan kalau perlu pasar modal diajarin dari SD. Iya. Ya kan? That important gitu. Iya. Sama ya statement dia itu. Which is that was wild, man. Gue nontonnya, and then again karena lagi ngomongin Danantara dan lain-lain, terus lu ngeluarin statementnya, that's super weird, man. Yes. Kayak pretty crazy. Nah, tapi gue ngeliat juga track record lu, right? As of late, banks, you know, digital banking, financial institutions, even walaupun tidak tertera di LinkedIn, kita juga pernah sekejap satu hari kayaknya papasan di Dimo, right? Yes. The pioneer of QR. Iya, pada saat itu ya kan sama temennya Awi lah, temen. I don't want to continue the thoughts, tapi Brata Rafli waktu itu kan. Yeah. Anyway, is that like a thing yang lo emang dari dulu kayaknya gue emang sukanya, you know, financial institutions from banks, ini sekarang, you know, sekuritas, you know. Ini funny nih. Funny dalam arti lu adalah orang yang nanya ke gue. Padahal idenya itu dapat dari lu. Oke. Gini. When you were helping Dimo at the time, PayByQR itu, you write a piece of article yang bilang bahwa ini revolusi keempat yang sedang terjadi. Correct. Which is the financial technology revolution. Yang dari sana ya, fintech kan. Nah, yang membuat gua masuk ke bank, I was never a bank person lah. Dulu dari konsultansi di sini gua tuh ke telco. Telco gue pindah ke Dimo sebentar. Terus gue pindah masuk ke bank. Nah, tapi gue masuk ke bank itu lagi tuh waktu gue apply, I don't even know the name of the brand. I don't even know the job scope lah. Cuman gue gue taunya ini marketing lah. The produknya gue gak boleh kasih tau. That's pretty weird. Anyway, lanjut. Nah, yang lucunya lagi adalah waktu gue mau resign dari Dimo, gue disuruh ngobrol sama ada salah satu bosnya Dimo lah ya, namanya Mario Suntano. Yep, gue inget. Ngobrol aja katanya, oke gue ngobrol. Terus gue bilang soal this opportunity that I got, di offer ke gue bahwa Bank BTPN lagi membuat some changes in the industry, significant changes. BTPN, what do you have? Like, iyalah, like the perception, right? The perception, pensiunan gitu kan. Dan they would like to make a new bank based digital yang dia bahkan gak berani share ke gue. Nah waktu gue ngobrol sama petinggi Dimo itu, dia share. Gue nanya, gue gak sebutin brand ya. Dia bilang
wah kalau lu mau kerja di fintech lagi yang mungkin akan disturb the market, menurut dia yang cukup big itu tebakan dia adalah BTPN. Nah, gue surprise dong. Gue bilang ya udahlah whatever it is, Match. produknya gue gak jelas, gue coba aja dulu. Oke. Dari Tapi- forecast soalnya dari ya, bisa forecast. disruptif. Betul. Nah, itu yang lu bilang karena gue percaya waktu itu adalah this financial institution, industrinya udah lama banget. Dan they would like to disturb that industry, and you better be in the midst of it. Makanya I took the chance. Gue walaupun baru sebentar di Dimo, which is itu udah mencoba menjadi fintech kan mereka. Iya. Dan gue keluar masuk ke tengah-tengah itu BTPN sampai akhirnya produknya keluar, which is Genius. Genius. It was the first digital banking yang fully running digital lah in Indonesia ya data. Betul. Cabangnya cuma satu. Itu pun dipaksakan karena Regulasi gitu ya. betul. Lu mesti punya cabang gitu. Ada Oke, adalah satu. Iya. Kalau nggak they don't really need it. Gitu. Dan sekarang juga interesting sih, lo sebagai observer lah. They're doing this rebranding, right? SMBC, SMBC, yes, Right. correct. thoughts? What do you think? Wah, sebelum dia rebranding itu mereka sempat keluarin campaign, I think the unthinkable. Okay. I think that was the preparation untuk masuk ke sana ya. Karena no matter what, mereka kayaknya harus masuk sepenuhnya. Karena BTPN sendiri bawa apa ya, burden, pensiunan. Kalau mereka mau berkembang dari situ, they need to go to retail full. Tapi mereka punya sub brand, which is Genius. Nah kayaknya tebakan gue kan berarti ini semua akan di-merge jadi namanya SMBC. Main as well semuanya. I think they're betting that SMBC is one of the largest bank in Japan. Betul. Jadi kalau dia pakai nama itu instead of BTPN dan Geniusnya di blend in masuk as the technology companion, I think they think it's the solution. Yang gue tahu adalah yang gue ngobrol sama teman-teman gue ya, the name give confidence. SMBC, it's a big name. Tapi yang mereka khawatirkan itu adalah apakah Genius akan masih seperti dulu as fun. The brandnya kan fun banget dulu dibikinnya. Betul. Kayak yang apa Iya. itu. Iya. Memang dibikin, Illustrations everywhere dibikin memang kayak untuk appeal. kita nggak boleh sebutin bank dulu kerja di Genius. Oh ya. Oh, it's not a bank. Yeah, it's not a bank. It's a life finance dibilangnya. Life They're trying to finance. create new kategori gitu. Hmm. Nah kalau misalkan that brand essence hilang, pertanyaan adalah apakah produknya, inovasinya ke depan masih as fun as this? Identitinya juga jadi agak ngeblur nih ya. Kalau gabung ke dalam korporasi gitu loh image-nya. Jepang lagi. Iya. Lebih kaku, image-nya pasti akan lebih serius. Betul. That's- Tapi sampai sekarang masih ada aja tuh inovasi-inovasi. Yeah, I think kayak gue suka sih. I like what I'm seeing. Bikin travel fair khusus ke Jepang, you know, like doing all these things. Lo kalau pakai Genius bisa diapain di Iya, Jepang, and- you know. A lot of content around it juga. Terus mereka engage with people yang emang travel influencers, ngomongin soal kartu kredit, ngomongin soal welcoming miles. Tuh kayak appeal dari milesnya dulu gitu. Jadi Iya, dia- iya. Itu yang lagi ini banget kan, Genius kartu kredit. Iya. Apalagi buat orang-orang yang keturunan Jepang kayak gue, ya kan. Gue half Japanese sebenarnya. Tapi banyak orang nggak tahu karena nggak bener. Tapi anyway, yeah, it's pretty interesting. Okay, now that you're in the industry gitu kan, Ya. Dari Genius gue pindah ke OCBC. betul. At that time, the person who hire me, the request was just one. OCBC ini juga lagi mengalami going through digital transformations. Pretty much at that time, ini makanya Most menarik yang banks gue lah. bilang, most bank are going through that inilah ya, evolution. They need to adapt to the new technology, karena kalau enggak, bahkan nggak cuma di Indonesia, technically di luar negeri, di Everywhere. Thailand, Singapura tuh everybody will restart gitu kan. Nah kalau mereka nggak adapt, mereka takutnya kehilangan market share. So di ini tuh. Nah salah satu itu OCBC. Yang menarik adalah OCBC itu yang hire gue minta tolong kayak, can you help me build this digital capability, bukan dari produk aja ya karena dia ada orang lain, tapi help me build this digital marketing capabilities within the bank yang sesuai dengan target mereka dan aspirasi mereka yang baru. Waktu gue mulai timnya 0, Mar. Ada markomnya, Ya. tapi nggak ada yang memang full konsentrasi di digital marketing.
No, waktu di hire yang menarik dari Genius dan OCBC adalah yang dicari orang non-bank justru. Okay. They wanna bring fresh perspective. Exactly. Wait, did we talk? Oh, in a different episode, kita ngobrol sama Reza. He mentioned the same thing when he was in tobacco. Mereka nyari orang yang backgroundnya pharmaceuticals, which is okay. So it's a thing. Lucu karena waktu gue ngobrol nih, waktu dari Genius aja, the mindset is this: if you hire Markom dari bank, not to underestimate them ya, tapi biasa karena it's highly regulated industry, ujungnya billboardnya akan sama. Restricted lah, cara berpikirnya udah very tunnel Nggak vision. pushing the limit. Yeah, not pushing the limit. Kayak gue pernah diginin, kalau lu lihat poster bank zaman lu, billboard lah ya, lu ganti logonya, warnanya lu ganti dikit, sisanya lu samain, lu bahkan nggak bisa nebak itu bank apa. Gitu. That was the background kenapa akhirnya banyak orang-orang dibilangnya alien kayak gue yang datang dari agency background, yang datang dari kayak non banking, akhirnya nyemplung tuh di dunia banking. Dari Genius, OCBC, ya keterusan di financial terus. Oke, tapi intentionally atau ya setengah-setengah? Di industri honestly nggak intentionally sih. Oke. Karena awalnya Genius itu dibilangnya gini, gue pengen bikin produk buat banking, tapi I would like the experience to be like Gojek gitu. Gue gak kebayang mau bikin kayak gimana tuh. Nah the experience was fun sih. Dan kebetulan memang mindsetnya Genius itu kan agile ya. Kayak lu ada squad, lu fokusnya jelas. Very startup like. Exactly. Walaupun lu secara security nyaman karena you know you have BTP Belakangnya and SMBC. BTPN. Kayak lo kerja startup atau kerja corporate rasa startup. Betul. Luar biasa ya. Tapi menarik nih, lu kan dari finance, perbankan, sekarang kan investasi ya. Terus kan one of your role tuh promoting investing gitu kan. Tapi your personal life, are you an investor? I am. Sekarang. Makanya lu IHS gaya merah, lu mempengaruhi hari lu gitu ya. Betul. Tapi ini sesuatu yang sudah biasa lu lakukan atau ya karena lu di ipot dan lu get through the groove dan lu jadi investor? Actually the first investor itu my wife. Oke. Dia udah beli reksadana waktu dari zaman beli reksadana itu belinya dari bank. Oke. Dia udah punya saham duluan daripada gue. Oke. Di banking gue belajar about financial management dan gue tahu tentang cash, deposito dan segala macam tuh yang standar lah ya. Dan gue belajar di situ waktu lu jualan banking produk lu harus pergi biasanya dari sudut pandang financial management gitu. Di situ gue realize bahwa wah ternyata ada sisi lain nih. Banking itu nggak cuman cash flow sama tabungan aja nih kesannya sama deposito. Ada yang namanya kredit, gue belajar kredit dikit, sama ada sisi lain yang namanya investment. Nah, akhirnya ceritanya luckily nyambung dari gue OCBC, gue pindah ke Jago. At that time Jago itu punya senjata utama adalah they believe that banking app won't be able to survive alone. So they need ecosystem. So utamanya Jago adalah I need to build ecosystem di mana life lu tuh dependent yang biasa dipakai sehari-hari dan the experience has to be seamless. Makanya ada Jago as a bank, terus dia ada Bibit, ada Stockbit, dan dia ada kredit pintar gitu dan ada GoPay juga di situ. Okay. Di sana gue belajar tuh sedikit karena gue pindah untuk mengerjakan partnership at that time. Oke. Which is I'm dealing with Bibit, Stockbit, GoPay, kredit pintar. Nah makin tertarik lah tuh gue. Wah ternyata dunia investasi tuh gini. Menarik ya. Tapi let me check. Istri lo masih sama kan? Masih dong. Shout out buat Stephanie Chong ya kan. Untuk memulai Perjalanan investasi ya. Perjalanan investasi Johnny. Asik. Kalau nggak di industri ini, which industries would you be? Good question. Mungkin ada satu industri yang gue sebenarnya pengen coba dari dulu. Apa? Gue nggak tahu dulu bilangnya media atau bilangnya IP ya, media lah. Oke. Media dalam arti gini kayak Facebook, Google, or like oke. X now, Twitter, Oke. ada time atau misalkan kayak Netflix, or itu maksud gue bener-bener OTT gitu loh. OTT. Iya. Oke. Karena menurut gue they have
enormous data behavior tentang customer-nya yang just there. I mean the whole reason kenapa gue nyemplung ke digital marketing pretty much itu lah ya. Data driven. Ya, bukan hanya data driven, ada teknologinya soalnya. Seru lah mainannya gitu. Nah menurut gue kalau gue punya kesempatan gue pengen coba situ. Kayak sekarang yang menarik TikTok man. With the algorithm, they help sales and all that. Menurut gue it's very interesting. Okay. Obviously you spend a lot of time, right? You manage a lot of people, grouping talents, all these things lah. Menurut lo, give me like 3, 4, 5 things yang menurut lo benar-benar essential untuk bisa ada di industri yang lo jalanin saat ini. Gue a firm believer pertama bahwa skill itu bisa dipelajarin ya. Jadi kalau gue nyari team member, apapun industrinya, gue akan nyari orang yang punya growth mindset. Menurut gue penting. Okay. Gue nggak expect setiap orang lembur dan segala macam ya. Tapi at least orang itu masuk mindsetnya gue datang untuk belajar, jadi lebih oke lagi, dan lu nggak akan pernah merasa satisfied sama apapun yang lo kerjain. Nggak easily satisfied lah. Yep. Tapi gue bukan maksud bahwa gue pengen orang yang datang kerja lembur terus kayak orang gila gitu, no. Iya, nggak to the level kayak orang addicted to the work, nggak juga Betul, sih. nggak juga. Tapi at least punya growth mindset. Satu. Yes, satu. Kedua, gue pengen orang-orang tuh yang kayak nggak datang cuman buat paycheck tuh. Okay. Kan banyak orang tuh yang datang kayak gue kerjaan gue segini ya, job scope gue segini ya, dan gue terima gaji segini ya. Kalau di luar dari ini tuh kayak enggak kan, this is my company's work gitu. Menurut gue that's very Transactional. betul, transactional. Kayak kurang passionate aja gitu sama apa yang dikerjain kan. Jadi cuma ya udah job desk gue segini, anything beyond this I don't wanna do it. Iya. Ini juga kita ngobrol waktu itu about sebenarnya having a vision sih. Kalau lu punya visi, lu tahu lu mau jadi kayak apa, lu belajar, right? You try to grow yourself untuk mencapai itu. Man, ini the paycheck nih cuman kayak a side thing, right? Karena lu tujuannya untuk belajar gitu. Jadinya of course it's worth it. Kadang-kadang ya ini pengalaman gue juga, lo kalau dipertanyakan orang gitu, lo digaji berapa sih? Why are you doing all this work? You know? Kayak lo Sabtu, really you're working? Apalagi kalau teman mau ngajak nongkrong ya kan itu alasannya. Lu basi lo ngapain sih? You know, what are you doing man? Let's hang out. Gue udah lama gak ketemu lo, can we, have a drink, whatever gitu. Ya, kalau lo nggak punya visi itu, atau orang-orang di sekitar lo ini mungkin nggak mengerti itu kan, jadi oh that's weird, that's lame gitu. Tapi kalau lo punya visi itu, then everything makes sense at least in your mind, ya kan, bahwa lo tuh it's beyond the paycheck, right? Kalau lo hitung-hitungan, it's like lo hitung-hitungan sama your future self, man. Yes. Pas lo udah limit yourself from opportunities just because it's already 5 o'clock misalnya. So I agree with that. A third maybe? Gue bilang gue tuh cari orang yang give a damn. Give a damn tuh gini, bahwa waktu lu cari kerjaan lu tahu misalkan, makanya gue suka nih yang sekarang agile ini kayak workingnya within squad, different skill set, tapi objektifnya satu. Pretty much the whole team have one objective, baik lu designer ataupun lu kayak paid media, ataupun lu strategist atau social media, whatever it is lah ya. Tapi you have one goal. And pretty much you have to work as one team to achieve that goal. That's your responsibility. Bagi gue give a damn itu adalah kayak lu harus peduli sama kalau objektif lu gak nyampe. Walaupun let's say, ini sebenarnya mirip sama tadi poin yang ini. Kalau lu designer, lu harus take ownership bahwa oke, desain gue nih cocok ya. Gue pengen tahu dong kalau gue pasang iklan desain gue itu yang klik berapa banyak. Kalau desainnya gue rubah gini, apakah klik lu conversionnya lebih tinggi? Kayak gitu. Orang yang memang kayak gue datang kerja not for the paycheck tuh, maksud gue adalah orang yang kayak datang kerja bener-bener gue punya passion, gue datang gue mau achieve something gitu. Tapi kalau lu nggak punya tujuan apa yang lu mau achieve di kerjaan, lu bener-bener kayak datang checklister beres. Lu nggak akan bisa grow, lu nggak akan punya things yang you feel proud of, dan yang pastinya adalah kayak ya lu nggak punya motivasi. Iya, lu datang kayak tadi mungkin contoh desainer lu tuh dia datang, dia dapat brief.
Tapi dia nggak thinking beyond it gitu, nggak mencoba untuk memperbaiki apa yang dikasih kan. Jadi udah dia suruhnya ngerjain A sampai D, padahal kalau dia nanya dikit bisa lebih baik gitu kan maksudnya kan. Yeah, I agree. Okay. Talking about talent lah sekarang. Do you see any changes misalnya talent dari people from different generations 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, and then now with the crop of new kids coming in gitu. Do you see any changes, noticeable changes atau sama-sama aja lah? What do you think? Unfortunately, gue melihat there is a big changes sih. Gue In what term? Kayak gimana? mindset menurut gue ya. Okay. Menurut gue gini, gue pernah lihat konten sih. So this is not fully my thought, but I'm agreeing to it. Zaman sekarang kan komparasi gampang banget ya lewat sosial media ya. Kalau gue lihat temen gue sering hangout, kayaknya dia hangout bisa-bisa aja. Kayak at anytime gue lihat dia hangout mulu nih. Kok gue kerja nggak bisa nih ya? Misalnya. Jadi kan ekspektasi soal kerja dia berubah nih. Terus ekspektasi soal kerjaan berubah, ekspektasi soal paycheck juga berubah. Lu pernah gak sih coba interview fresh grad gitu? Ya. Dan lu tanya ekspektasi salary lu kalau gue boleh tahu untuk kerja ini berapa gitu. Wow man. Yes. Setengah dari what I got. Dan waktu itu gue gak bener-bener kerjaan pertama man. Dia 2 kali lipat man. Fresh grad gitu. Itu terkejut gak sih? Tapi memang ekspektasi mereka beda sih sekarang ya. Banget. Terus kayak if I were to put my shoes in their position right now, me 10 years ago pada saat gue fresh grad tuh gue merasa kok lu bisa ya mikir kayak gini ya di tahun pertama lu mau kerja gitu. It's mind blowing. Yeah, but I think mostly social media, right? Ya itu yang tadi lu bilang, lu lihat kiri kanan tiba-tiba you're entitled to this type of success gitu kan. Hey man, before you put your foot in the office, you think you deserve, this whatever lah ya, something yang lu lihat di TikTok gitu, that's pretty wild. I mean, but if I'm trying to be empathetic, that's the situation gitu kan, the type of informations that they get, right? Yeah. It's unfortunate, maksudnya it makes it harder for them. Yeah. I feel like, ya kan, yang kayaknya nih harusnya nih tools yang bisa membuat lo lebih gampang gitu kan dalam hidup or whatever, but ada certain aspects tuh yang menurut gue they're at disadvantage karena kita dulu nggak punya itu, right? It's a little bit easier for us to focus untuk do our own thing gitu kan sampai akhirnya nemuin our groove and then bisa grow whatever, right? Tapi yang sekarang ini kayak ada unsur-unsur instant gratifications. Ya. Mesti instan cuy. Hey today where's my money bitch? Ya kan? Maksud gue kayak karena kontennya mengajarkan itu gitu. Of course lu gak bisa lihat proses orang itu. I mean ini nih lucu sih. Ini nih personal story. Ada teman-teman gue yang kebetulan teman-teman juga sama my wife, right? Okay. Kadang mereka ngeliat gue itu, gue kayak gini lah, agak-agak homelessy, you can say, right? Agak-agak homelessy, terus kayak nggak appropriate, nggak kayak professional gitu kan. I just realized they thought gue jobless man, like. You rely on life. Tiba-tiba pas dia tahu, Mercy ternyata kayak gini. Okay. That's because he's lucky. Which is funny at first, tapi setelah gue pikir 2 kali, motherfucker. So they think I don't deserve any of this, like lucky itu kan maksudnya negatively kayak gitu kan. Tapi ya itu dia. Hey man, lu nggak tahu dulu gue sekolah aja gue ngelap meja, man, right? Gue harusnya dapat gelar. Taco Bell give me a degree, man. Gue kerja di Taco Bell 5 years or 4 years, right? Harusnya gue dapat degree in Taco Bell science, whatever lah. 5 years. 5 years, man. Itu juga it's a different story for different inilah ya. Gue udah kerja di CC kan, community college. Gue transfer ke uni. Harapan gue, man, finally I can work somewhere else. Dilihat
Oh, lu pengalaman di sini. You know, di Ini satu sisi I needed the job, right? Yeah. Tapi di sisi yang lain gue, man, jangan ini lagi. Lanjut bro. Teman-teman gue sedangkan dari kampus yang sama tuh mereka kerjanya ada yang di lab computer, you know, ada yang di Sbarro, at least Starbucks. Bro, dulu kita ngeliat temen kerja di Starbucks. Shit, man. Gue masih kerjanya gue sendiri. Taco Bell lagi. Jadi pas kemarin itu tiba-tiba ada banner cuy di Gunawarman kan. Taco Bell is coming. Wah, gue PTSD. Ya kan? Gue trauma men. Oh no, asik Taco Bell ada di sini lagi. Iya. Yeah. Tapi the work that we put in kan, you know, ya gue gak ngomong gue sukses itu, that's not the point. Tapi maksudnya even buat yang kacau-kacau kayak gue aja ada prosesnya gitu, you know, ngelap meja, you know, ini pulang tengah malam, you work at dorms, whatever man, whatever struggle that you did nggak kelihatan man. Kalau lu cuman ngepost ngelihat gue ngepost, gue lagi di sini gitu, you know, maybe lama-lama kok Mercy kayaknya gini aja nih, nggak ngapa-ngapain, man, lu nggak tahu. Maksudnya for the younger listeners, what I'm trying to say is, man, there's process to everything, right? Lu jangan pernah lu ngelihat hasil tanpa ngelihat prosesnya lah. Yeah. Kayak contoh, actually this building is my witness. Waktu gue kerja di gedung ini nih, di kantor ini. This building, wherever it is ya, mystery. Gue tuh pernah nginep 5 hari cuy. 5 hari? Tidur di mana lo? Gue tidur di sofa, di depan. Iya, tapi lu jangan mencampurkan urusan lo sama orang tua, diusir kan? Unfortunately enggak. Oh bukan ya. Bukan Diusir ya. pacar gitu. Oh diusir pacar 5 hari. Anyway 5 hari lu ngapain cuy 5 hari di sini? Kantor gue itu Maverick waktu itu. They're quite big di crisis issue kan. Oke, jadi lagi ada krisis. Lagi itu social media juga lagi booming-boomingnya nih. Ribet banget ya tuh. Betul. Ada handling one of the client. Boleh sebut brand gak sih? Boleh dong, gue suka banget. Happy dia kalau orang Brand apa? Di Eja kalau perlu. Banking kebetulan. Oke. Jam kayaknya sama. Lagi itu Citibank big name. Lagi ada issues lah ya. Karena di social media ini lagi marak, they would like to know the conversation that actually happening in social media regarding that brand. Yep. Real time. Real time, right? Almost real time. Lalu laporinnya berapa hari itu? Berapa kali sehari? Sehari 3 kali cuy. Oke. I built like a very simple tools buat nge-crawl Twitter at the time. Karena gitu yang kalau this kind of Twitter, gue crawl, gue ambil, gue olah manual cuy. Karena belum ada sistem yang bisa ngenalin sentiment analysis. Kayak tweet itu basically is this positive, negative, or neutral? Positive means like adding the brand value, negative reduce the brand value, atau neutral doesn't do any impact to the brand lah ya. Gue screen semua manual men. Setelah gue crawl masuk ke database gue screening semua tuh. Gue yakin pasti bonusnya besar banget tuh. Kagak. Shout out to Maverick, woo! Number 1. Nah, we love you gue lah. nginep 3 hari men. Iya gue 3 hari. 3 That hari. particular klien. Karena sehari reportnya 3 kali tuh. Oke. Gue inget banget jam 9. The thought is good, right? Before your client comes in and meet their boss, you need to feed them information dong. Yep. Iya udah jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 3 gue inget banget. 3 days. Begitu di issue das down, selesai. Wah gue bilang gue bisa pulang nih. Ya. Besokannya ada klien lagi baru. Dari F&B. Beda lagi. Oke. Ya udah gue nginep lagi 2 hari. Doing exactly the same thing. In this building ya. In this building. Ini saksi gue deh. Luar biasa men, gue aja gak pernah nginep di this building. What's funny adalah gini. Kan namanya anak kosan ya gue ya. Kan gue Oh iya dulu anak Bogor ya. Gue ngekos Shout out to Bogor. Anak Bogor juga. gue tuh ngekos di Karet. Oke. Ya gue have nothing tulus, gue nginep gampang mahal ya. Gue tidur di sofa, I don't care. Nah di sini lu ada yang kerja namanya Uki. Legend Uki. Iya, Uki Willis. Uki Willis. Exactly. Asik, Uki Willis. Gue survive tuh dia masak sambal enak banget cuy. Oke. Gila, jadi kalau nggak ada dia bearable bener- ya. Bearable man. Memorinya sambal. Sambalnya Sambal Uki. teri exactly like Oke. Uki kadang-kadang masih nongol sih. Nggak tahu di mana dia sekarang. kayaknya
online ini ya. Iya, kayaknya buka PR agency dia sekarang. Kayak experience-nya cukup sih. Iya, kan dia udah observasi cuy, ya kan. Sehari 10 jam, 11 jam dari apa? Anak-anak dari Reza pagi-pagi kan, Gage ya kan, sampai kalian malam-malam begadang dia udah tahu semua sebenarnya. Oke. Tapi ngomong krisis ya, ini kan IHSG kan yang kemarin hold terus merah mulu. Hari ini doang nih agak mending nih, agak hijau ya. Hari ini tanggal 26 Maret. Banget. Mending banget 26 Maret nih, kayak kena semua saham juga udah menjadi lebih baik. Tapi gimana sih caranya untuk meyakinkan investor-investor yang audience lu nih untuk lu tenang aja gitu, this a normal thing, it happens. Gimana caranya? Basically yang paling gampang adalah walk them through the historical thing ya. Karena ini similar patternnya sama waktu zaman COVID. Oke. Dan waktu 98 juga mirip lah. Terakhir suspended. Iya, Ya kan, COVID. June betul. or something, 2020. Exactly. Hmm. I think we got ourselves an investor nih. Yes. Banget. Enggak juga sih, gue nggak mau dikenal sebagai investor gue. Oke. Ya kan? Trader. Pengamat. Ekonom boleh, ekonom analis. Asik. Bisa third party besoknya nulis. Bisa. op-ed. Jadinya buat yang mau nanya saran-saran investasi, jangan email ke gue. Tapi email ke gue boleh dong. Boleh ke Jonathan, ya Terus kan langsung walk them aja. through the historical data, ngingetin bahwa ini pernah terjadi. It's a cycle, economic cycle. It will bounce back. Exactly. Karena datanya ada semua laid out. Dulu lu bisa lihat, lu bisa baca, lu bisa do your own kayak chart kan available ya dari aplikasi. Lu bisa kayak lihat, oh patternnya nih akan berulang. Setiap apa market tuh akan butuh kayak recovery, akan butuh ini gitu. Jadi emang itulah. Tapi the big trend hopefully going up, gitu kan. Nah, menurut gue itu satu. Kedua, yang paling penting lagi adalah gini. Lu jangan pernah investment atau menggunakan kata investasi kalau misalkan lu belum prepare dananya. Karena itu bantu untuk bikin lu tenang. Tenang psikologinya ya. Betul, psikologi ini semua psychologically play a very big role. Jadi kalau misalkan duitnya memang udah lu sisihkan, lu bukan Uang duit dingin panas, lah bahasanya ya. itu lu akan lebih tenang. You can think more logic gitu satu. Nah, yang terakhir yang gue bilang adalah gini, know your risk appetite. Jadi lu tahu investasi itu di mana karena instrumennya ada banyak. Betul. Lu ada saham, ada reksadana, ada ETF, lu ada FR, ada obligasi ori gitu kan. Ada banyak gitu. You just need to pick yang mana yang more suitable for you gitu. Jadi di semua instrumen ini akan ada cycle pasti, tergantung ekonomi sebuah negara dan itu juga ada faktor dari the world lah ya. Nah, tapi kalau lu investasi di produk yang sesuai dengan risk appetite lu dan lu memang udah menyediakan alokasi dana buat itu dan you know this is like a recurring thing, ya menurut gua lu akan lebih bisa Lebih tenang. tenang ya. Karena kan sebagai orang yang lama lah di industri ya, kita kan tahu dulu akses terhadap informasi itu mungkin nggak seperti sekarang. Ya. Nah sekarang ditambah dengan kondisi market yang kurang baik karena tadi cycle, tapi banyak yang fear mongering kan. Betul. Itu noise yang gimana nih caranya biar investor nih ya udahlah gitu understand. Like how do we educate them? Kalau gue mungkin akan coba ngelihat atau ngajarin mereka POV. Gelas setengah penuh atau setengah empty nih. Lu bijak gak sih anaknya? Ya. Karena kayak bener dong. Kayak misalnya gini. Orang yang sudah pengalaman di industri yang udah ngelewatin COVID ataupun 98, buat mereka ini kesempatan yang gak datang 2 kali, men. Buat nyerok. Nyerok. Dong, harganya at discount. Buat Buat orang yang baru nyoba-nyoba, panik lah tuh. Misalkan Iya. BBCA turun 20%. 7.000 berapa gitu kayak. Di situ Kojoni masuk ya. Betul. Asik. Jangan lupa Orang aplikasinya jual. iPod ya. Sebagai pemakai iPod gue setuju. Oh, lo pemakai pendukung iPod. gue. Oke. Gua apapun yang Joni kerjakan gua kompetitornya. Oke. Asik. Enggak maksudnya untuk Poems. ngecek lawannya gimana kan gua kasih John ini gini bagus nih gitu. Niatnya Namanya baik. kompetitor monitoring. Kompetitor betul. monitoring, kompetitor analisis. Kompetitor Terus. analisis. Ya. Ya bagi gue itu yang paling penting. Maksudnya lu harus ngeliat dari POV yang mungkin berbeda ya. Karena semua yang sukses kayak dulu ini bos gue kocak banget. Dibilang waktu zaman COVID, lu kasih aplikasi aja ke monyet pasti dia make profit. Pas zaman COVID. Zaman COVID. Karena everybody was making money, man.
The growth of Indonesian investor gitu naiknya tinggi banget. Satu. Kedua, everybody is making profit man. Karena semuanya naik. Nah sekarang saat market lagi koreksi dalam, kapan lagi men? Itu bener-bener memang tergantung cara lu ngeliatnya lah ya. Mindset lah, mindset. Regardless the noise, fear mongering di mana-mana ya lu fokus. Rumor selalu ada gak sih? Ya, Tapi gosip selalu ada, depends. makin digosok makin sip ya. Tapi depends how you going to react to the gossip kan. Iya. Oke. Ini kita lompat sedikit. Dari dulu gue ngeliat lo leading teams, right? Sama anak Rakontur, and it seems dan lain-lain lah tentunya ya. It seems like they can relate to you, right? It seems like you have a way untuk bisa ngelit mereka yang menurut gue quite unique, you know, kayak people flock over gitu kan, ngikutin lo gitu. How would you describe your leadership style, right? And then was there ever a time lo mikir, I think I have to change malah, ya kan, improve the way I lead people. Was there ever that moment gitu? Wah, kayaknya gue akan harus suruh all my friends to listen to this podcast berarti ya. Well, that's the idea. Tentunya lo harus share, follow, comment, subscribe, like, subscribe semua. Enggak, karena bukanya berat banget men. Oke. Iya. Menurut Deep gue, banget ya. Deep banget deh. Deep banget. Menurut gue kalau soal belajar lu pasti ya. Kayak even at this very moment gue lagi doubting myself kasar gitu. Kayak lu gak akan pernah bisa satisfied everyone lah. Lu pasti akan ada kecewa sama lu lah ya. Pasti. Tapi ini ntar gue di gaplok istri gue nih. Tunggu, istri lu masih yang sama kan? Ulang lagi. Ya. Ngechecking aja ya. Harus, kita harus cek. I have a funny way to find my team member. Okay. So I enjoy drinking. Waktu gue interview orang, biasanya gue interview them at the bar. Okay. Atau cafe lah ya. Kayak misalkan ngopi atau apa. Rarely I do it within the office. Kenapa? Karena kalau lu setupnya office menurut gue, dia akan formal banget. Ngomongnya Jaim. aja kayak dipikir banget gitu. Kalau dia udah minum satu dan dia bisa comfortable ngobrol, biasanya dia akan lebih menjadi dirinya sendiri dan lu baru mulai pertanyaan-pertanyaan lu yang kayak kecil cuman lu provoke the actual answer gitu. Frey tolong dicatat, interview mesti ada alkohol. Minum. Jangan di kantor. Lu bisa carry conversation, kalau lu udah bisa satu gelas tuh berarti it shows your real personality. Itu highlightnya. Oke, good point. Satu ya, terus apalagi? Walaupun misalkan orang yang gue interview itu gak minum ya. Gue masih di bar. Gue ada satu sekarang di tim gue saat ini. Actually kebalik, bahkan dia ngajakin gue ke tempat sekarang gue ini. Anak ini orang analytics man. Oke. Gue interview di bar cowok. Dia at the bar, gue minum bir, dia minumnya jus biasa. Karena he doesn't drink alcohol. Tapi begitu udah ngobrolnya rada santai, udah ini, gue ngobrolin semakin kompleks. Gue bilang kayak, nanti lu pegang tools ini ya datanya. Nah lu bisa kawinin data ini sama data customer men. Matanya tuh makin berbinar men. Kayak anak kecil dikasih toys gitu. Terus gitu ngomong lagi, terus nanti gue tambahin ini ya, semakin kompleks setupnya. Anak itu makin berbinar-binar makanya. Ngomongnya makin semangat gitu. Dan menurut gue kalau lu setupnya office kaku gitu, dia nggak akan bisa keluar, at least show themselves lah. Walaupun itu pun nggak akan pernah bisa 100% ya. Tapi at least they show a bit of themselves lah. Iya. Di setup kayak gitu. Nah, interview itu menurut gue atau first impression itu penting banget untuk nentuin kayak ke depannya kayak gimana. So with that said sebetulnya gue tuh kalau bisa dibilang kali ya, gue tuh mungkin tipe leader yang put people first. Put people first tuh bukan berarti apapun yang mereka mau gue dengerin ya. Gue akan pilih orang-orang yang memang cara kerjanya cocok sama cara kerja gue. Karena gue cukup galak. Rese lu ya, lu rese-rese gitu ya? Banyak banget yang sebelum gue. Yakin gue. Johnny tegas ya? Tegas. Asik. Galak. JT ya, Johnny tegas. Johnny tegas, Jonte. Oke. Gitu, karena menurut gue lucunya lagi gue baru baca buku telat gue. Good to Great tuh gak? Nggak tahu.
You should read it. Oke. Nggak Itu semuanya, great. nggak semuanya. Tapi at least dia bilang gini. The most important thing adalah get the right people on the bus. Baru lu tentuin directionnya. Jadi bukan lu kasih tau dulu nih, gue mau pergi ke Bogor, then I get the right people to go to Bogor. Enggak. Get the right people on the bus, baru lu decide direction lu mau kemana. Jadi bagi gue gak akan pernah bisa nguasain digital marketing aja ya. Gue gak akan pernah bisa nguasain tuh. Dan keep up sama the technology changes throughout the time. Jadi I will be relying on people who are better than me. In specific kayak analytics-nya lah, paid media-nya, performance marketing-nya, social media. Walaupun gue pernah ngerjain itu semua. Tapi karena they all keep evolving, gue butuh orang-orang yang lebih pintar dong. Daripada gue. Absolutely. Nah kalau gue dealing sama orang-orang yang lebih pintar sama gue, at least gue cari orang yang ethosnya atau mindsetnya sama gue. Yang in it for the portfolio, not for just the paycheck, not just for kayak the sake of title gitu. Nah gue cari orang-orang kayak gitu. Jadi gue kalau lu tanya tipenya kayak gimana, gue tipe orang yang sebenarnya rada bebas. I don't really care about kayak masuk jam berapa ini segala macam lah ya. As long as they're responsible dan bisa synchronize with the way I work. Jadi lu tipe-tipe bos yang a leader yang nggak perlu, you don't have to know all of the answer, right? Yeah. The team is there to help you get together to an objective. Yeah. My only job is basically making sure everybody yang kerjanya bener ya, get support in whatever that they would like to do. Sama tugas gue challenge, man. Yang tadi gue suka sih, yang lo ngobrol gitu kan sama mereka di bar itu, part of the interview, lo ngobrol-ngobrol semakin kompleks, kayak semakin berbinar kan. Yeah. Jadi lo bertolak belakang banget ya sama semboyan. Semuanya. Make everything complex sound simple tuh lo kebalikannya. Lo make everything simple sounds complex ya. Kebalikannya Mereka apa seneng sih, gitu. Wah semakin kompleks ya semakin seneng. Interesting. Iya. Oke. Terus apa lagi? Pernah nggak lo? Did you ever kayak, kayaknya nih I need to change myself up untuk, leadership wise. Yeah. Kayaknya gue mesti lebih ini deh. Was there ever a moment kayak gitu, apa basically you're doing the same thing this past decade lah at least? Ini bukan harus contoh yang berhasil kan? Not necessarily. Maksud gue berhasil bukan berarti gue berhasil merubah diri gue. Yeah. It's just something you notice lah. Something you notice misalnya. Kayak misalnya gini, gue kalau ngasih feedback, kadang-kadang lu terlalu jujur kali ya. Gue apa adanya. Kalau bagi gue kayak, I hate people yang kalau bikin proposal atau bikin strategi itu objektifnya ada 3, ada 4. Menurut gue kayak, if you don't know your objective, sisanya udah pasti salah. I don't even bother gitu. Jadi gue keras. Nah, waktu gue makin kesini, gue mulai berpikir kayak, kalau gue keras, can I actually get them on the same page with me? Atau gue harus yang lebih soft dikit lah. Karena experience mungkin berbeda, POV berbeda. Jadi mungkin gak harus semuanya sama gue kan. Gue gitu. Nah gue merasa mungkin one of the things that I've been trying to change di diri gue adalah kayak, kalau kasih feedback, coba di ngertiin dulu lu ngomong ke siapa, backgroundnya seperti apa nih. Coba pelajari target audience dulu ya. Luar biasa. Lu PR banget ya. Oke, lanjut. Jangan semua dipukul rata gitu. Otoriter ya. Itu satu gue improve. Kedua yang gue udah cukup berhasil improve adalah gini. Gue tuh gue a firm believer, gue kalau misalkan apalagi makin kesini ya, cara yang paling baik untuk belajar, seseorang untuk belajar ya, itu nyemplung langsung kan. Yep. Kalau gue dudukin lu, gue jelasin dulu caranya gini ya, dan yang ngikutin, belum tentu dia ngerti. Iya. Yeah. Mereka kayak ngopi tapi without the understanding lah. Yes. Right? Kayak. Nah gue biasa kalau ngesain tuh gue cemplungin langsung. Ntar kalau dia udah megap-megap nih, udah kayak ikan kurang air gitu ya. berantakan nih project gue nih, I need help, baru gue coba tanya gitu. Nah itu gue coba ganti dengan cara bahwa oke, gue akan do consistent check lah ya. Every 1 month gue tanya how are you doing, projectnya gimana, that's what I'm trying to do gitu. Tapi at least enggak cuman di ini cemplungin udah tunggu aja nanti dia track sendiri. If kalau dia seek help. Kalau enggak, yang tipe yang dapetnya enggak mati men.
kasian, stres nggak ada. Okay, that's my next question then. How do you deal with, orang yang ngejar paycheck, yang unmotivated, yang beneran they're just there for the money lah, no vision, keluar tuh langsung tango, right? Bang. Udah kayak dunia yang lain lah. Yang sometimes it's okay, tapi a lot of times those people got stuck gitu. Ya lu nggak bisa bertumbuh, man. How do you deal with those people? Gue tough love kali ya. Kan tadi gue coba cari orang yang sesuai sama gue etos kerjanya atau cara ini. Kalau kayak gitu biasa gue akan mencoba encourage orang itu out from my team. Oke, maksudnya you encourage them gitu, apa lo try to get them out? Encourage them to leave the team. Oh, oke. Basically on their own lah. yes. Basically gini, gue akan kasih 2 jalan lah. Unfortunately, gue tipe orang yang kalau gue punya bos, he's my boss. I don't have to always agree with him. Tapi basically what I'm doing is to help him achieve his objective. Jadi gue harus respect my boss, whoever my boss. Kayak gitu ya. Unfortunately kalau gue yang lagi dipercaya untuk mengerjakan sesuatu kayak leading like a marketing team, basically unfortunately gue yang lagi dipercaya nih. I have grand design at least in my mind. Dan kalau gue nggak bisa menemukan orang yang sama, either you change yang last lagi terjadi, or you leave the team for me. Karena I am a firm believer juga bahwa kalau lo stay kasihan man. Yeah. It's not good for me, it's not good for them. Yep. Itu kayak kita coming from Maverick lah ya. It was super competitive and stuff. Yeah. Jadi in a sense gue sama Awi dulu juga try not to be like that. Right? Tapi ini something yang gue learn recently juga. Pada akhirnya gue nggak ngerti kenapa mesti kayak gitu, kenapa mesti strict, kenapa mesti teror gitu kan, kenapa mesti ultra kompetitif. Well, semakin kesini gue semakin mengerti gitu, right? This is why they're doing what they're doing lah, as we get bigger and everything. Ada juga hal-hal itu. Nah jadinya kita juga semakin tegas, meaning gini, we can in the past sudah pernah terjadi lah ya, obviously. Kayak ada talent gitu yang nggak tumbuh, right? They just hang around, Dan kitanya selalu mindsetnya mereka talent-talent tersebut hari itu. Kalau kita pecat makan apa? Kalau kita pecat gimana nanti ini, gimana nanti itu gitu kan? Tapi kita pada saat itu nggak mikirin besoknya mereka makan apa, tahun depannya, 5 tahun lagi gitu. And then once we came to that realization sih kita sekarang kayak, mungkin kita mesti lebih assertive dalam konteks, kayaknya lo mending, Find opportunities. Find other opportunities di mana lo bisa grow gitu. Walaupun kita in a sense lah, kita kalau udah melihat itu tuh kita biasanya from our review and stuff, man, this is not working gitu. Kita tough love, right? Tapi you can guarantee bahwa kita juga the first people yang bakal happy kalau mereka sukses. You know what I'm saying? Right? Kayak there you go. That's why you did it gitu kan. It was uncomfortable letting people go. It's always difficult, ya kan? Tapi at the same time, you kind of have to do it, man. Not for the company. Who cares, man? We can absorb lah. Lu diem di sini gak ngapa-ngapain juga for another 10 years. It doesn't really matter gitu. Tapi buat orangnya, masa we keep you another year and kayak lu buang-buang waktu gitu. Sedangkan, there were times, orangnya keluar gitu and then they got really good gitu. Oh, that's dope, man. We congratulate the person and everything, It's a cool situation. It's a tough world out there. Yeah. Kalau lu dimanjain misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, amit-amit lu misalkan pensiun atau apa, begitu orang itu has to face the real world dan jadi kerjaan baru, terus ditanya lu ngerjain apa aja dan nggak bisa jawab, man.
Yeah man, that's just not good. I think jadinya. Tapi ya, if I were those people juga, in a way gue mendingan denger itu sih. Karena itu hal-hal yang mungkin bisa dijadiin motivasi, right? Yeah. I'm going to prove them wrong. How many people yang pernah keluar dari agencies or wherever we work lah, ya kan? With that revenge, right? Apa balas dendam? Revenge. Lo lihat. Tapi nanti dari ya. dulu gue I'm a firm believer of pressure makes diamond sih. Yep. Either you crack or you shine. Hmm. Kalau under whoever leadership lu nggak bisa adopt to it dan lu merasa lu di tempat yang salah, ya it's good for you to move and find other place. Karena kadang-kadang ketika lu di pressure tapi lu bukan shine tapi crack, instead of lu dapat motivasi untuk jadi lebih baik, malah lu jadi terpuruk. That's most likely. And it's not good psychologically, mentally gitu kan. Pas lo, ya in a way kita juga bantuin mereka lah. Man, kayak there are other things yang lu bisa lakukan sih. You know, we see it all the time. Tapi ya mesti begitu kali ya. Nah, Be very strict. Ada satu type of people lagi yang menurut gue ini yang paling bahaya. Bahaya dalam arti kayak for themselves ya. Orang yang banyak merasa unhappy di suatu perusahaan, tapi dia nggak mau keluar juga. But they complain, they bitch about the company. Ini harusnya gini lah, gini. Cuman dia nggak mau keluar juga. Menurut gue gini, company ngelihat lu bukan kayak talent. Lu disuruh pergi, lu komplain kayaknya you can do so much better job. Gitu. Lu disuruh cari kerjaan lain nggak mau, men. Yep. Maksud gue, you need to come to realization bahwa oke nih, gue misalkan gak disukain ya, kenapa? Tapi if I'm so confident with my skill set, ya cari opportunity lah. Karena ini good for both world. Betul. Kalau lu ngerasa bahwa Lu better apa You're perlu too good paid to be- better, lu perlu di treat better, well find the treatment and the money lah. at the end of the day you need to understand bahwa lu kerja sama orang. Kenapa bos lu yang punya perusahaan harus ngikutin cara kerja lu? Siapa lu gitu kan? Exactly. Ini it's their company man gitu. Nah on the other side, kalau memang lu ngerasa confidence dan bisa, it's a good opportunity untuk keluar dong. Better job. Yep. Dan prove it bahwa mereka salah. I think that the kind of mindset yang lacking kali sekarang ya. Menurut gue, it's a very simple option for me. You don't like the place that you're working for, ya leave lah. Cari better Find another opportunity. place, yes. Yeah. Maybe one more type of person yang menurut gue lumayan bad for both adalah orang-orang yang dia tuh nggak perform, tapi dia selalu berpikir bahwa dia perform. Oh man. And I've met plenty of people are like that. Siapa namanya John? The past decade. Ceritain lu luapkan Gue aja. kayak, It's okay. you know, kayak gue mencoba beat around the bushes gitu kan. Ya biasa lah as a leader lu ngasih advice kan lu gak bisa kayak lu bodoh gitu, gak mungkin right. So you always beat around the bushes, making sure that you make your point, this and that. Tapi ternyata dia merasa he's an A gitu. Padahal no you're not. Itu ada orang-orang yang ada. Dan ada. Itu yang something that Itu juga bahaya sih. bahaya I itu. mean, somebody needs to, shake this person, right? Out of this nonsense, right? Gue lupa siapa yang ngajarin gue lupa. Jadi gini, kalau peer review, basically cara menilai seseorang itu kan gampang. How do you value yourself dan how others value yourself. Kalau dia matching, actually good. Mau dia rendah mau atas ya. Yes. mau tinggi. Yes. That's good. That's good. Yang susah adalah kalau ada discrepancies. Yes. Baik lu menganggap diri lu di atas Atau dan di orang lain bawah. di bawah, atau lu menganggap diri lu rendah banget, sedangkan orang lain merasa lu hebat banget. Whatever it is itu bahaya. Nah menurut gua orang-orang yang kayak gitu memang susah men. Iya. Karena itu disuruh ngaca harusnya. Iya kan, lu kadang-kadang ngeliat kalau lagi ngeliat 360 review tuh kayak everybody in the company thinks you're bad, tapi lu menilai diri lu A. That's one of the challenges as a leader, like how do you communicate that? Kayak gimana caranya lu bisa shake this person up kayak no you're not good, this is not your place. Iya, mungkin salah satu caranya yang bisa dicoba nih dari gue pengalamannya. Lu nonton Game of Thrones nggak? Nonton dong. Nonton. Yang Cersei lagi jalan tuh. Shame. Lu gitu harusnya dia sadar tuh. Shame. Bercanda ya. Obviously we don't do that, ya kan? Anymore. Dulu itu selalu kita lakukan. Pakai cambuk ya. Yo, iya. Shame. Asik. How deep into AI lu, right? As a everyday person sama your everyday professional inilah. Jadi ya daily
kehidupan biasa sama kehidupan kerja gitu. Ya. How deep into AI? Menurut gue saat ini kalau lu masih belum into AI, itu lu udah ketinggalan banyak banget. I'm talking about personal life sama work. Sekarang gue setiap apa-apa nanyanya AI, man. Sadly ya, AI ini kayak temen gue, men. Gue aja ngobrol terus, ya kan? yang voice gitu kan. Gue pengen kayak gini. Tapi temen-temen gue bilang kayak gini, what do you think? Terus dia balas gitu. Enggak, tapi itu bener menurut gue ya. Iya. Karena kan promnya itu dibuat masing-masing orang kayak. Iya. Gitu ya. Ada kalau gue perhatiin tuh nge-promnya kayak ngasih perintah. Iya. Ada yang kayak bahkan nggak peduli ini. Kalau gue terbiasa kayak ngomong sama orang. Iya, jadi you humanize this machine, right? Buat gue kayak kalau nyari temen diskusi itu susah, men. I know, man. Jadi kadang-kadang gue kayak gini-gini asik, gue ngobrol sama AI gitu, which is very normal. Nowadays. Very normal behavior. Nowadays, if you do it 5 years ago, right? yeah, mental institution. Mental institution. Lo tapi ingat ini gak sih film Her? Kayaknya sounds familiar though. Joaquin Phoenix yang kayak relationship with AI yang di teleponnya dia gitu. Oh, very old movie, right? Not that old. No, I feel it's an old movie. Kayak dulu AI belum. Suaranya Scarlett Johansson. So it can't be that old, right? Tapi bukan reason pada saat AI sudah menjadi bagian No. dari hidupnya. Right. Justru the point I'm trying to make, cuy, nonton film itu jadinya dia kayak punya pacar, putus, terus ganti software di smartphone-nya dia, terus dia ya udah ada AI-nya kan, jadi kayak ngobrol-ngobrol tapi ujung-ujungnya kayak having a relationship with That's scary. where are you? That's Kok mental nggak ini gua? institution Gitu, kayak level AI. gitu, right? Tapi maksud gue kayak it's happening earlier. Kayak sekarang Jonte gue nggak mau gue lah, ya kan? Jonte udah mulai ngobrol sama AI, men, curhat, ngobrol-ngobrol, ngedumel, ya kan? Tapi kayak isn't it kayak selangkah lagi orang udah mulai kayak udahlah gue gak punya pacar tapi gue pacar gue sih ini Sarah gitu kan. Sarah. Halo Sarah, gimana? Aduh aku capek banget hari ini. Oh kasihan, capek udah ada AI-nya gitu. You can actually chat GPT ya. Lu bisa suruh dia pretend to be counselor atau psychiatric untuk kayak respond back and give you encouragement. Gokil, man. Iya. Tapi kalau gue lebih kayak gini nih. Contoh deh SEO. Rusty, man, skill gue. SEO berkembang terus kan. Gue terakhir tuh waktu zaman gue kuliah. Ada technical sites, ada about link sites gitu ya. Kalau kayak zaman sekarang kayak misalkan gue tanya gue SEO, gue harus cek, man, algoritma Google udah kayak gimana. Easiest thing adalah tanya ChatGPT, man. Yep. Ini kayak gimana sih? Lanjut. Lu tanya. Ya. Terus kalau misalkan SEO ya, misalnya lu tanya gampang, man. Kayak apakah penggunaan hashtag di URL itu helping your SEO or not? Things like that, trivial things. Iya. Sampai nulis email, man. True. Daripada gue ngarang sendiri ya kan, lu suruh ChatGPT bikin, keluar, lu copas, lu ubah sendiri, lu adjust it to your ini. Sampai gue mau ngajarin anak gue cara do simple things kayak recipe. My wife use it untuk plan trips. It helps a lot. Yeah. Why? If you have like cara yang gampang, kayak kenapa harus take more time? Their computing power, udah pasti kita nggak bisa kalahin lah otak manusia. Lebih cepat, man. Take advantage yang di situ-situ menurut gue very useful. Iya sih. Just throwing ideas around, right? Cuma kayak find inspirations, what's out there gitu kan. Apalagi sekarang ada yang deep, right? DeepSeek. DeepSeek. All these things lah. Tapi kalau gue pribadi sih, it's very very gue pakai banget gitu. In a lot of the things, especially work lah. Yeah. Kalau kerja itu, man, kayak so many things, right? Kalau lu nggak coba-coba lu nggak tahu gitu. Tapi once you play around with it, right? Itu kayak lu bisa ini, lu bisa itu, lu bisa ini, lu bisa itu gitu kan. Yang gue nggak tahu deh. Tapi
kayak sekarang sih buat gue ya at this stage of my career helpful. Tapi I wonder it could be kayak apa ya, like a crutch, you know, apa bahasa Indonesia buat Tongkat. jalan, right? Buat yang lebih yang muda-muda, ngerti kan? Karena dulu kita kayak belajar dulu, you know, like we learn the logic and everything, baru lu menggunakan alat ini gitu. Yeah. Tapi kalau lu dari awal udah punya alat ini, I wonder if it's membantu apa, you know, apa justru bikin lu less sharp in a way, you know? Interesting thoughts. Gua Gue nggak tahu tahu sih. tuh, gue juga. Yeah, We have to see. it's something lah. Jadi manja banget ya. Ini nggak punya basicnya nggak, ini semua ditanya. Hey man, ini kita Udah manja ngeliat, makin manja. you know, lu lihat yang sekarang viral-viral itulah, you know. Ya. Oke, 3 kali 5 berapa? 17, mundur ke belakang. Yang kocak yang itu. Fuck man. Lu gimana? Yang kocak tuh yang soal urutan apa tambah sama kali sama tanda kurung. Iya, Yang mana yang duluan tuh. iya. Wih gokil banget. Tapi Ini maksud macam gua apa, man? kalau misalnya lu semua bisa lu Google, well Yeah. that's I don't think that's good, right? Kalau lu nggak bisa simple arithmetic. Tapi this answer will know it in 20 years sih. Maksudnya this generation kan mereka baru nih, this AI, these tools, this crutch itu kan hadir sekarang, but then how this tool will help them, will shape them into a person tuh we'll see it in yang supposed to be a generasi emas 2045. Sebenarnya. Iya. Karena zaman dulu kan ya kita go through, you know, we go to library, clipping, nyari baju adat, nempel, you know, all of those things you Udah learn. pernah denger tuh. Nggak ada tuh yang lu Google, there's no such thing as Google, internet, everything is doing it manual. Tapi we learn in the process, right? Tapi these kids, they're all privileged to get all of these, you know, information given to them. Tapi gimana caranya mereka ngolah itu to their advantage? Yeah. I'm scared for my children, man. Like, I don't know how to teach my daughter. Kayak gimana caranya biar lu pinter ya, you know? Ya, yang pasti they will lose the logic of the answer. Jadi hafalan aja sih. Yang pasti akan terjadi ya, menurut gue. Lu tanya whatever output dari that AI, you're going to assume that it's the absolute truth. Terus dia memorize aja gitu ya? Memorize aja, baca aja. But I don't think that they will understand the logic. Tapi menurut gue, anak-anak yang pintar adalah anak-anak yang justru tanya the logic behind. Jadi benar-benar cara makainya tuh menurut gue the future tuh tergantung dari how these kids actually use AI. Either as a companion atau kayak benar-benar kayak Lu lempar aja gitu, iya, lempar doang. Tapi bahkan sekarang lagi growing trend untuk influencers di X itu ngajarin nanya prompt. Ngajarin prompt. So there's a lot of influencers di X specifically, they teach people how to specifically ask for a prompt. Karena ternyata menurut mereka a specific way of asking or giving prompt itu will give a different answers. yes. This is something that I mean for us it's very important to learn juga kan, how to incorporate that into our PR digital. Dan lu perhatiin nggak? Kita kan ada kalau at least ChatGPT ya, tentang ChatGPT kan ada kayak per topik-topiknya. Lu bisa balik ke topik yang sama. Yes. The more you use it, hasilnya itu akan makin sesuai to what you want. Apalagi sekarang lu bisa kasih feedback, lu like it atau nggak like it gitu kan? Atau lu kadang-kadang kalau gue yang ngomong sama orang, awesome, I like this answer. Ini gayanya gue nih misalnya, kayak misalnya gue lagi nyari a paragraph kayak USP atau gitu. Dan dia akan remember yang Dia gue bilang memorize awesome itu ya? Dan dia akan makin ini. Yeah, Tapi that's the sebenarnya machine learning part. the truth is going to be skewed toward What you, what you. A custom made. yeah, which could be good or Good, bad. bad, yeah. Maksudnya kalau lo beneran itu lagi lah. Kalau lo if you have the logic, you have the experience and everything, it could work to your advantage. Yes. Tapi kalau misalnya you're not the brightest, you know, the sharpest tool in the box, right? Ya bahaya juga sih, jadinya malah bukannya kayak dumbing down gitu kan. Mungkin gitu kali AI-nya. Aduh, bego juga nih orang. Kita begoin ya. Kita bego-bego juga. Jadi lebih bodoh gitu. Lu tahu Kok AI lu bodoh gitu, Bro? lu tahu eksperimen yang coba dilakukan gak? Enggak. Yang orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 atau not equal. Jadi kan machine learning nih. Jadi semua input tuh dianggap akan mengubah cara AI berpikir kan. Iya. Jadi lagi itu tuh Impact, awal-awal tuh iya.
semua pada bilang bahwa 1 tambah 1 berapa? Tanya ke ChatGPT. Kalau jawabnya 2, orang akan respons, that's wrong. Actually it's 3. Dan itu dilakukan sama banyak orang. Massive tapi lah. nggak berhasil lah mengubah. Oke. Ya, tapi di interesting point adalah gini, kalau lu sering interaksi dan feed them things that you like and you don't like, dia akan jawab sesuai dengan yang lu prefer. It create your reality juga gitu kan Exactly. jadinya. Ngeri man. Oke. Frey, you have question? Oke. Buat yang nggak kedengeran ya kan di luar sana. So basically, Frey is asking karena AI help people do all these different kind of things faster, right? Will it eventually reduce or replace humans lah, right? Digantikan oleh AI, isn't it? What do you think? Menurut gue, to certain point, it's inevitable. Udah pasti. Menurut gue. Kayak Thanos dong. Pasti. I mean, Tapi Thanos, ya. Tapi Nggak nangkap ya? Nggak nangkap ya semuanya ya? Oke. Menurut gue itu pasti ya. I don't know about you, Mer. Tapi menurut gue itu pasti. Karena they have something yang emang better daripada kita. Tapi we have something that they can't do. Menurut gue ya. Kayak misalkan processing power tadi gitu. Kayak why do you have to rely on human brain untuk let's say recall hukum lah, law. Yang banyak banget yang harus diapalin men. Ya lu suruh dia aja, bukan lu gak tahu. You just need to know how to use it in certain context kan. Yep. Tapi kalau untuk nanya bagian mana yang mengcover ini, itu aja sih. Jadi ada things like that. Nah, tapi ya memang ada beberapa hal yang menurut gue human itu nggak bisa digantikan. Dan gue baru baca buku Zero to One. Lately gue lagi baca ini. Dia bilang AI atau teknologi itu nggak butuh dikasih makan atau apa, they just need electricity. Human power ada THR, demand, demo dan jadi lebih sustainable menurut gue. Nah, tapi the critical questions actually the real questions adalah are you going to let AI or this technology take over atau enggak? Menurut gue orang-orang yang akan survive nanti adalah orang-orang yang menganggap AI bukan musuh tapi sebagai companion. To make whatever that they need to do better and faster. Efficient. Sekarang kan udah banyak tuh kalau lu cari job desk. AI prompter man. I would love to apply for the job by the way. Iya. All that you need to do just create the right prompt. Iya. Iya tapi tadi ya Step ngomongin tentang learning how to prompt. Itu in a way again kalau lo ngafalin then you're in trouble. Tapi kalau if you break it down, kenapa ya lo masukinnya kayak gini? You know what I'm saying? Yeah. Kayak lo masukin this variable. I get it, you try to break it down lah. Then there will be those type of content will be good. Tapi kalau lo take it as it is, lo nggak ngerti gitu. Sama lah, gue I love it. Gue tuh salah satu, it's a weird thing with me, ya kan? Tapi gue suka ngeliat orang pakai Excel. With the formula and everything. Oh shit, kayak gue ngeliat orang sulap gitu kan. Wow. Tapi jadinya suka tuh gue follow tuh ya kan, orang-orang yang ngasih kayak lo instead of highlight semuanya, lo mau highlight every other row misalnya. Lo klik pik. Ih gila, canggih banget. Anyway, tapi kan gue berusaha promptnya itu kenapa gitu, right? The logic tuh gimana? Lihat bahasanya itu is just a language, right? Kalau Excel, right? Oh iya. And menurut gue ya si AI juga gitulah. Jadinya lu nggak percaya sama Skynet dari Terminator. Waktu ChatGPT 3.0 keluar. Pas lu menyerahkan ya kan, ini oke, lu mau let them take control apa enggak? Jadi lu pro Skynet lo ya. Gue bukannya pro Skynet, gue lagi belajar gimana cara bunuh robot pakai bambu men. Udah bukan pakai pistol lagi nih, gue takutin nih. Lu karena Indonesia, ya kan? Bambu runcing. Oke, lu belajar itu ya. Segitu ya, gue takut. Gimana kalau? Gue takut banget. Man, that's closer. Exactly, yang kita nonton di film tuh ya Her tadi gitu kan. That's the pretty cool. Iya, tapi ini spoiler alert ya. Kalau terakhirnya si Her itu
selingkuh cuy AI-nya. Sekarang AI-nya they know like it knows how to connect with other AI and they're having all these intelligent conversations behind his back gitu. Jadinya what? You're talking to other people? Yeah, berapa banyak? Berapa juta gitu dia bilang if I'm not mistaken. Man, I could be wrong. Tapi intinya gitulah kayak even in that story AI-nya mengkhianati man. Jadi selingkuh itu not just a human thing ya? It's also an AI thing. Sekarang udah AI thing, ya kan? Jadi tolong dicatat. Anyway, anything yang lo mau say or yang kita belum tanyain, anything you want to ini before we wrap it all up? I do have a final question. Ya ada kali ya. Mungkin menurut gua kayak For mungkin kids, for tips, kids. Asik kids. apalah, investor asik. Nah mungkin gue share ini aja kali ya. Menurut gue kalau kita mindsetnya kerja mungkin sedikit beda sama Mercy nih. Kalau kita masih orang yang bekerja sama orang, gue cuma titip pesan buat this new generations bahwa jangan lupa you work for somebody else. You always have to give your best. Walaupun memang ujungnya it's for yourself. Bukan buat that particular company aja. Menurut gue foolish ya. Menurut gue foolish kalau misalkan kayak you give everything for this company that's not even yours. Tapi bukan berarti you can skip the process. Karena menurut gue itu kayak dibayarin gratis gue untuk belajar. Correct. Gue dikasih uang terus gue bisa belajar. Betul. Especially in agency atau di consultancy menurut gue. Tunggu dulu. Especially di mana? Agency atau consultancy. Tolong catat. Salah ya gue ya. Ya, terus. Karena gue bisa ketemu sama different client from different industry with different background dan cara berpikir. Dan gue bisa summarize all those experience into one. Dan itu buat jadi pegangan gue saat gue masuk, let's say dalam tanda kutip sekarang corporate. I miss agency life man. We have kayak kasarnya one common enemy. The project that we're going to solve sama the client sometimes. Tapi kalau in corporate udah gak seenak itu man. Karena most people are busy with this political fight kata segala macam gitu. Ya. Ya kan, jadi lu susah, lu tuh genuinely trying to solve or create like the best strategy yang biasanya lu kumpul bareng nih, lembur bareng, gitu segala macam. Those learning period hilang menurut gue. So titip pesannya itu doang bahwa waktu lu dikasih kesempatan, baik itu kerja dimanapun juga, waktu lu mulai dari bawah, menurut gue you need to see it as an opportunity for you to growth untuk masa lu ke depan, apapun bidangnya. Jangan sampai lu datang cuman expect karena lu bermain di social media and you think that people like me are dinosaurs and won't understand TikTok. Dan jadi lu merasa lu bisa can do digital marketing better than me kasarnya gitu. You still need to learn, the experience-nya akan beda lah ya. Gitu. Dan you need to take it as an opportunity. Itu aja sih. Soalnya kalau mau ngadu social media, Facebook gua kayaknya cukup ini tua banget. Dinosaurs. Gue buka Facebook tuh masih .edu men. Oh iya sama gue juga. Iya. Lu mesti minta email ke kampus. Iya. Man, all of a sudden gue bingung like all these people man kayak lari ke library. Dulu gue bikin di library. Sama. Oh, what is the people doing gitu? Antar classes mereka semua ke library terus, hey man, what are you guys doing? Oh, bikin email man. Why? For Email, iya, email kampus gitu. Oh, okay, why? Oh, buat Facebook. Fuck is Facebook man. Friendster. I didn't know Facebook bitch. MySpace. Tapi waktu itu Friendster more di Asia. Iya. Kalau Nggak Facebook terlalu. MySpace. Ya kan, dulu masih berantemnya tuh. Oh, lu nggak top 5 friends gue lagi. Ada nggak ngerti ya Frey? Jadi ya ada top 5 generational gap, ya kan top 5 muter lagu asik. Kalau lu mampir ke halaman gue ada lagunya asik. It's like an experience man. Tiba-tiba Facebook right? Ya lucu sih tapi kayak nonton film apa itu Social Network right? Kayak it's just crazy that we actually lived those times, you know. Yeah. Then it seems like a long time ago, tapi you know, we're still rolling lah ya. Tadi kita nggak dinosaur banget lah. Apalagi dengan ada AI ya, lebih cepat kita. Oh, Catch up-nya. Iya, ya kan, lebih mistik lagi kita. Anyway, tadi lo ngomongin agency life, terus things that yang apa namanya
industries gitu kan yang lo ini kan. Pertanyaan gua, what is it going to take, man, for you to start this agency, man, yang selama ini kita obrolin, right? Ngeri. What does it take? Lo nungguin apa? Are you waiting for a moment? Are you waiting for a situation? Apa nih? Harusnya gue nanya lu dulu dong. Nanya apa lagi sama gua? Is it still a good time to start this kind of business? Well, gue penasaran jawaban lu sih. Kalau gue, in my opinion, so by the way, this thing is produced by ada namanya Whitewood, that logo over there, right? I see. Okay. So it's not really Praxis thing, Okay. right? Walaupun di sini konsepnya ada staff dari Praxis, gue jadinya kalau lo lihat nanti ininya bukan Mercy Praxis lagi, tapi si Whitewood ini. Whitewood ini, okay. Yeah. In a sense, starting new, new but not new, whatever lah. However you want to look at it. Tapi menurut gue, there's still a lot of opportunities, man. Yeah. Right? Kayak kalau lo lihat yang services yang dulu lo tawarkan through Maverick apa kita di Praxis sebelumnya, people still look for it, of course. Tapi ada yang lain-lain yang biasanya tuh kita oper ke, ngesap lagi kemana gitu. Yang which, in my opinion, why can we do that, right? Yeah. Karena the potential and everything is still there, right? And people are still looking for agency yang benar-benar bisa help them grow and everything, man. With your background, makanya gue nanya aja. But honestly, what's holding you back? Gue penasaran sih, maksudnya gue sama Awi ngobrol whatever with whoever else lah. Yeah. Wah ini Jonte nih, ya kan? Even with your wife, you know, every now and then, you know. Ini, tapi honestly speaking, what's preventing you or what's holding you back from finally doing this? Gue penasaran aja sih. Menurut gue tuh udah masuk ke lingkaran setan yang dulu most people actually advise me kalau mau mulai bisnis tuh mulai sebelum lu masuk ke lingkaran setan. Ini beda sama lu sama Awi ya, maksudnya on the opposite actually. Gue merasa bahwa bills to pay, man, and I can't risk it right now, especially not now. But everybody does. Tapi pertanyaan gue, what's behind that? I have my speculation, but I'm not going to say it out loud here, man. Tapi do you always have it in you, or was it developed because of an event or something? Gue penasaran aja sih. Sorry. Gimana pertanyaannya? Jadinya kayak we have bills to pay and everything. Obviously everybody does, right? True. Tapi kenapa ada orang-orang yang took that leap, tapi ada juga yang hey man, I'm not going to that direction lah. Yeah. It doesn't seem wise, right? Yeah. Nah, gue penasarannya, is it like a past experience, right? Something you observe atau lessons that you learn from a young age, anything lah yang akhirnya no way, no way, man. Kayak leaving this steady paying job that pays relatively atau sangat baik itu sampai kayak apa istilahnya unresponsible, irresponsible. Menurut gue to do that. Gue tuh ada momen, I think it was when I was in Ginista ya, 8 years back. Dimana kayaknya lagi ada gerakan dimana companies are actually trying to build an in-house capability. They are trying to stop the use of agencies karena kayaknya mereka punya some companies actually have bad experience with agencies yang unresponsible lah ya. Karena banyak yang ngakunya bisa everything, pretty much they know shit. Nah, jadi mereka trying to absorb everything tuh jadi in-house. Kayak contoh Temposcan dengan their own internal agency. Oke. Grup kalau nggak salah masih ada Semut Api, masih ada Unilever dulu tuh pernah bikin apa ya, Blue atau something lah. Jadi internal something, agencies. it was a trend lah ya. Betul. Nah maksud gue kalau gue bikin, gue akan compete with these people. Sedangkan at that time I was already trying corporate life. Yang which is berarti kayak gue disuruh sama bos gue untuk bikin kayak gitu. Build that in-house capability ya kan. Bisa gak? Bisa menurut gue. Tapi memang during the process gue mulai realize bahwa there are things yang memang gak bisa di-solve if you have it in-house.
reality. Ability to work with people in the same industry, let's say creative, dan lu biasanya kan handle more than one client, bro. Ya. Kalau lu di corporate tuh kacamata kuda, trust me. Lu nggak punya that You experience, lose man. that perspective. Sight. Gitu. Nah, gue baru mulai realize bahwa kayaknya dunia ini memang akan pernah tergantikan. Menurut gue, dan this industry agency itu attract certain talent yang corporate gak akan bisa attract. I think. Yang kayak gimana tuh ciri-cirinya? Orang-orang yang menurut gue kayak dia nggak mau terlihat keren kayak people yang keren di SCBD harus pakai certain attire kan dan segala macam gitu. Mungkin enggak gitu. Gue cuma pengen pakai kaos men ke kantor men, celana jeans robek-robek, but I'll make sure that like whatever that I'm going to produce, you'll be happy about it. Tapi dia nggak butuh that kayak Validation, kekakuan corporate That formality gitu. Yes. gitu ya. Kayak terlihat sukses gitu ya. Betul, they don't need that. They don't need the title man. Nah kayak gitu. Nah menurut gue memang waktu gue sadar kayak kayaknya nggak bisa nih. Nah gue udah telat lah, udah kepalang tanggung ibaratnya. Tapi since you ask, I did ask by the way. I should maybe rethink ya. Karena gue udah punya nama men. Udah namanya apa nih? The name was Objective at the time. Kenapa? Karena menurut gue orang corporate biasanya waktu mereka butuh consultancy dan kalau gue nanya nih lagi dapetin brief nih, biasanya they don't know what they want. Yeah. Absolutely. Dan kalau lu nggak tahu apa yang lu mau, mulai dari sana, sisanya apapun yang gue Dude, produce. it doesn't make sense. That's what I always say. Ya kan? Tolong anak-anak praksis testify to that. Maksudnya, hey man, if you don't know where you're going, why are we even reading the plan, man? Kalau lu misalnya, gua mau ke Amerika, lu ngajak gua udah dari awal, kita akan ke Jogja gitu. Why do we even bother, man? Following, itunya aja udah nggak nyambung lah. Ya sama aja kalau lu nggak tahu mau kemana, right? Yeah. So that was the name. Objektif ya. Objective. Just to remind everyone that you start with objective. Yep. That's a good name, ya kan? Tinggal dikerjain bro. Good story behind it. Iya. Anyway, tapi you think masih kepikiran apa enggak? Objektif. dong. Masih. Actually, I told my wife to start. The Objective? Yeah. Okay. She was doing freelance for this brand, local brand, fashion. Pretty much she was not kayak employee yang di hire. She was hired as a consultant, PR consultant, marketing consultant. So I told her kayak, why don't you start my dream? Setelah 1, 2, 3 klien, I'll jump. At least sudah ada kayak Secure loh. lah, udah Yeah. secure. Iya. There's a safety net. Dan gue tetap akan di belakang lu juga. I'm not gonna let you gitu. Tapi lo yang nyemplung duluan. Tapi sekarang kayak harusnya Mercy yang nyemplung duluan gue. Oh iya, gue udah banjir bro. Udah gak nafas, udah tenggelam. Anyway, hey Johnny, it's always good talking to you. I Thank you wish for having you can come back one of these days, right? Soon lah, rather than later. It's always good to talk to you. Super insightful. I think orang-orang yang nonton, yang dengerin juga learn a lot from it. Another round of applause dong buat Jonathan Tenggara. Woo!